अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने आप हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि राजधानी में आप आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को नाफिज करने में नाकाम साबित हुए हैं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला आतिशी, साबिक़ वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, वज़ीर माहौलियात गोपाल राय के जरिए लगातार आलूदगी के पेश नज़र रोकथाम के ऐलान पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। हुकूमत के जरिए पटाखे पर पाबंदी का हुक्म भी नाकाम हुआ है। आपकी नाकामी की सबब राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। राजधानी का वस्त AQI 361 की संगीन सतह पर रहा। देवेंद्र यादव ने आतिशी हुकूमत में वज़ीर माहौलियात गोपाल राय को आलूदगी पर काबू पाने में हर सतह पर नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा है कि आलूदगी के खिलाफ पानी छिड़काव मुहिम को आलूदगी कंट्रोल की नाकाम कड़ी का हिस्सा बनाने के लिए लॉन्च गया है। इसके अलावा भी 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने रेड अलर्ट ऑन गाड़ी ऑफ मंसूबा लॉन्च किया था, जो पूरी तरह से नाकाम था। देवेंद्र यादव का कहना है कि दिवाली के बाद AQI सतह बहुत खराब जमरे से भी ज्यादा गिर गया और CPCB रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में जहरीले धुएं की मोटी सतह छा गई है। दिल्ली के बेशतर हिस्सों में AQ 300-400 के दरमियान रहा, जो लोगों में सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है। इसके अलावा चांदनी चौक में 354 और सोनिया विहार में 354, बवाना में 392, जहांगीरपुरी में 390, नॉर्थ कैंपस में AQI 390 रहा। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने मजीद कहा है कि आपकी दिल्ली हुकूमत लोगों की सेहत के तय एहसास है और इसके अलावा भी केजरीवाल ने जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद टूटी सड़कों का दौरा कर दावा किया था कि दिवाली तक पूरी दिल्ली में सड़कें बना दी जाएगी, लेकिन सड़कें भी जूं के तूं है। इसी वजह से राजधानी में गाड़ियों के साथ सड़कों से उड़ने वाली धूल के सबब आलूदगी बढ़ चुकी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में एक तकरीब के दौरान पार्टी लीडरान से कहा था कि बजट की बुनियाद पर ही ऐलानात करने चाहिए, वरना रियासत दिवालियापन का शिकार हो जाएगा। खड़गे के इस मशवरे पर PM मोदी ने कुछ अलग ही अंदाज का झूठ पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि झूठ, धोखा, जालसाजी, लूट और पब्लिसिटी, ये 5 सफ़ात आपकी हुकूमत की बेहतरीन तशरीह है। इस पोस्ट में खड़गे आगे लिखते हैं कि 100 दिन के मंसूबे के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता PR असिस्टेंट था। 16 मई 2024 को आपने ये दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए हैं। PMO में दाखिल RTI ने आपके झूठ को जाहिर करते हुए तफसीली जानकारी देने से मना कर दिया था। इस पोस्ट में खड़गे 7 नुकात पेश करके मोदी हुकूमत के कई झूठ से पर्दा उठाते हैं और जाहिर करते हैं कि झूठे वादे कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी हुकूमत करती है। आइए डालते हैं खड़गे के जरिए पेश किए गए उन 7 नुकात पर एक नजर। हर साल 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा। मुल्क की शरह बेरोजगारी 45 साल की आला सतह पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर मुलाजमतों के लिए तकर्रुरियां हैं, वहां भगदड़ क्यों मच जाती है? 7 साल में 70 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? PSU में हिस्सेदारी फरोख कर 5 लाख सरकारी मुलाजमतें किसने छीन ली? बहुत हुई महंगाई की मार। घरेलू बचत 50 साल की ज़ैली सतह पर क्यों पहुंच गई है? गुज़िश्ता साल ही आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई है? TOP यानी टमाटर, प्याज, आलू, टमाटर की कीमत में 247%, प्याज की कीमत में 60% और आलू की कीमत में 180% का इजाफा क्यों हुआ? दूध, दही, आटा, दाल जैसी जरूरी खुर्दनी अशिया पर GST किसने लगाया है? अच्छे दिन का क्या हुआ? रुपया अब तक की सबसे ज़ैली सतह पर है। क्या ये ICU में है या मार्गदर्शक मंडल में है? आपकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में 150 लाख प्लस करोड़ कर्ज लिए हैं, जो हर हिंदुस्तानी पर 1.5 लाख के बराबर कर्ज है। इक्तिसादी अदम मसावत 100 साल की आला सतह पर है। गुज़िश्ता दिहाई में औसत तरक्की 6% से कम है, जबकि UPA के दौरान ये 8% थी। प्राइवेट सरमायाकारी 20 साल की ज़ैली सतह पर है, जबकि गुज़िश्ता दहाई में मैन्युफैक्चरिंग में औसत तरक्की सिर्फ 3.1% है। हालांकि कांग्रेस UPA के दौरान ये 7.85 थी, जो मेक इन इंडिया के बड़े दावों की कलई खोल देती है। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का क्या हुआ है? आप जो कुछ भी बनाने का दावा करते हैं वो ताश के पत्तों की तरह तबाह हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का इफ्तिताह आपने ही किया था। दिल्ली एयरपोर्ट की छत, अयोध्या में राम मंदिर से पानी टपकता है और अटल सेतु में शिगाफ पैदा हो गया है। गुजरात में पुल गिर गया है, जबकि बिहार में नए पुलों का गिरना आम सी बात है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मसला क्या है? हमारे पास आपके लिए सिर्फ 2 अल्फाज है,
مودانی میگا گھوٹالہ اور CBI چیئرپرسن غیر آئینی الیکٹورل بانڈ کے ذریعے جبرن وصولی کرنا تو BJP کا سب سے بڑا اقتصادی جرم ہے۔ نیرو مودی، میہل چوکسی، وجے مالیا اور دیگر کو ہزاروں کروڑ لوٹ کر بھاگنے میں مدد کی گئی ہے۔ میں ملک نہیں جھکنے دوں گا کا کیا ہوا؟ گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہندوستان کے رینک 105 2024 پر تھی، جبکہ UN ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اس کی رینک 134 اور گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں 129 ہے۔ بلوان کے بعد چین کو کلین چٹ، چینی سرمایہ کاری کے لیے ریڈ کارپیٹ اور ہر پڑوسی ملک کے ساتھ رشتے خراب ہو رہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور جے کسان جے جوان کا کیا ہوا ہے؟ درجہ فہرست ذات کے خلاف جرائم میں 46% اضافہ ہوا ہے، جبکہ درجہ فہرست فضائل اور قبائل کے خلاف جرائم میں 48% کا اضافہ ہوا ہے۔ NCRB کے مطابق 2014 کے مقابلے میں 2022 میں SC ST خواتین بچوں کے خلاف جرائم میں 1.7 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ SC ST OBC اور EWS طبقات سے سرکاری ملازمتیں چھیننا، کانٹریکٹ تقرری میں 91% اضافہ ممکن ہے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت کا جان فشانی کے ساتھ مقابلہ کر رہی تنظیم حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے 15 دن بعد ان کا آخری پیغام سامنے آیا ہے، جو تنظیم کے لیڈران میں جوش بھرنے والا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ شہید یحییٰ کی آخری وصیت منظر عام پر آئی ہے۔ ان کی شہادت کے باوجود اسرائیل کے سامنے حماس جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اب سنوار کی آخری وصیت سامنے آئی ہے، جو حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے میڈیا کو پڑھ کر سنائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی شہادت سے 2 ہفتہ قبل یحییٰ نے خط لکھا تھا، جس میں قیادت کارکنوں کو مخاطب کیا گیا۔ اپنی وصیت میں یحییٰ سنوار نے واضح لفظوں میں ہمیں سمجھایا ہے کہ میں نے لکھا ہے، جنگ ہے اور یہ جنگ بہت سے لوگوں کی توقع سے زیادہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جنگ جتنی طویل ہوگی ہم آزادی کے اتنے ہی قریب پہنچیں گے۔ یہ ہماری زمین سے اسرائیل کے وجود کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے اس وصیت میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک طویل اور شدید جنگ کے لیے تیار کر لو۔ اس قبضے سے ہم باہر نکلیں گے اور بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس جلد شروع ہونے والا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ اجلاس 25 نومبر سے 23 دسمبر تک چلے گا۔ ممکنہ طور پر 25 نومبر سے شروع ہونے والے اس اجلاس میں اسپیشل جوائنٹ میٹنگ سویدھان سدن پرانے پارلیمنٹ اور ہاؤس کے سینٹرل ہال میں منعقد کیے جانے کے امکانات بھی ظاہر ہے۔ اسی جگہ پر 1949 میں آئین کو پیش کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو ہوا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ پہلے 26 نومبر کو قومی یوم قانون کی شکل میں منایا جاتا تھا۔ اب ذرائع کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ آئین کی اہمیت کو نشان زد کرنے کے لیے وسیع منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے تحت ڈاکیومنٹری بنانا، دستور ساز اسمبلی کے مباحثے کا تقریباً 2 درجن زبانوں میں ترجمہ کرنا اور پبلک ریلیوں کا انعقاد شامل ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ NDA اور انڈیا اتحاد دونوں ہی خود کو آئین کا محافظ اور مرید کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اسمبلی انتخابات میں کانگریس لیڈران نے خاص طور پر آئین کی کتاب لہراتے ہوئے کہا ہے کہ BJP اس میں تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ خصوصاً راہل گاندھی اکثر انتخابی ریلیوں میں آئین کی کتاب عوام کو دکھا کر اس کی حفاظت کا عزم ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ کانگریس نے اڈانی گروپ کے کچھ سیمنٹ کمپنیوں کے حصول کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے کئی شعبہ جات میں اجارہ داری بڑھ گئی ہے، جو معاشی ترقی، روزگار کے بحران اور بلند افراط زر سے وابستہ ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے مزید کہا ہے کہ یہ یقینی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مقابلے کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے، اجارہ داری قائم نہ کی جائے، حصول آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہو اور سیاسی اقتدار تک رسائی حاصل ہو۔ جے رام رمیش نے ایکس پر لکھا ہے کہ آپ کرونالوجی نے امبوجا مودانی سمجھے اور ستمبر 2022 میں سیمنٹ اور ACC کا حصول کیا ہوا ہے، جس سے وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی سیمنٹ کمپنی بن گئی ہے۔ اگست 2023 میں اڈانی نے ہندوستان کی ایک مقام پر سب سے بڑی سیمنٹ یونٹ سانگھی انڈسٹریز کا بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جون 2024 میں اڈانی نے پنا سیمنٹ کو حاصل کی، جس سے جنوبی ہند کے آخری بچے علاقے میں بھی خاطر خواہ بازار کی حصہ داری مل گئی، اور اکتوبر 2024 میں اڈانی نے اضافی 2% بازار کی حصہ داری حاصل کرتے ہوئے نیٹ سیمنٹ کو حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑھتی اجارہ داری ہندوستان کی غیر مستحکم معاشی ترقی، روزگار کے بحران، افراط زر سے وابستہ ہے، لیکن یہ یقینی بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مقابلے کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے، اجارہ داری ابھر کر سامنے نہ آئے، حصول آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہو اور سیاسی اقتدار تک رسائی سے پیدا ہونے والے نامناسب مفاد کا استعمال نہ کیا جائے۔
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। रावत ने दावा किया है कि शुक्ला ने महाविकास अघाड़ी के रहनुमाओं के फोन टैप कराए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि रियासती पुलिस के आला अफसरान रश्मि शुक्ला पर संगीन इल्जाम है। 2019 में जब हमारी हुकूमत बन रही थी तो ये पुलिस डीजीपी बराह रास्त भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। उन्होंने हमारे फोन टैप किए और देवेंद्र फडणवीस को हमारे तमाम की मालूमात फराहम की। उन्होंने मजीद कहा, मेरा फोन, शरद पवार का फोन, उद्धव ठाकरे का फोन और नाना पटोले का फोन, उन्होंने ये सब टैग किए हैं। क्या आप ऐसी शख्स से गैर जानिबदार इंतखाबात की उम्मीद कर सकते हैं? हमने कहा है कि उन्हें इंतखाबात की काम में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये उनके अख्तियारात में नहीं। रावत ने कहा है कि ये सिर्फ एक तरफ के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए किया जा रहा। हमारे कारकुनों को शहर बदर किया जा रहा और उन पर झूठे मुकदमा चलाए जा रहे हैं। इस जवाब पर उन्होंने कहा है कि उन्हें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सूरत हाल का इल्म है, लेकिन वो हमेशा मुल्क से झूठ बोलते आए हैं। चीन मुकम्मल तौर पर घुस चुका है, रास्ते, सड़कें, पुल, एयर बेस से बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के सामने झूठ बोलते हैं। संजय रावत ने रागपुर के हंगना इलाके के तालुका के वाना डोंगरी इलाके में किसी नामालूम शख्स की जानिब से 800 आधार कार्ड फेंके जाने पर फिर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा है, हमने पहले ही कहा था कि जाली आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में बेकायदगी की गई है। हर असेंबली हल्के में 5000 से 10,000 जाली नाम शामिल किए गए हैं और असली नाम हटा दिए गए हैं। ये उनकी मुहिम का हिस्सा है। हमने बार बार इंतखाबी कमीशन के सामने ये मसला उठाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। इसी के साथ नेशनल इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।